درود و سلام آقائے نامدار امام الانبیاء سید الانبیاء والی بطہا بدر الدجا خیر الورا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور میری قابل صد احترام عزتاں دے لائق اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اج دے جمعۃ المبارک دے اندر اخلاقیات دے حوالہ دے نال چند باتاں تہاڈے گوش گزار کراں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہر مسلمان دے اندر عاجزی، انکساری، تضرع اور تذلل ہونا چاہیے۔ کبھی بھی انسان کے اندر تکبر، غرور، ریاکاری اور خود پسندی نہیں آنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین کسی اچھے عمل دی توفیق عطا کر دے تو اس اچھے عمل دی نسبت رب العالمین دی طرف کر کے یہ بات کہو میرا کوئی کمال نہیں، اے میرے مالک دا کمال ہے کہ اگر وہ مینوں توفیق نہ دیندا تو میں عمل کبھی بھی نہ کر سکتا۔ ہمیشہ اچھا عمل ہو جانے تو بعد اپنے اس عمل کی نسبت اللہ کی طرف کر دو، اور عاجزی، انکساری دے پہلو نو اے غالب رکھو، اپنے جمیع معاملات اللہ دے سپرد کر دو۔ اور اگر کوئی کمی، کوتاہی، تقصیر ہو جائے، گناہ ہو جائے، غلط عمل ہو جائے تے اپنے گناہاں دی، اپنی تقصیراں دی، اپنے غلط اعمال دی نسبت اللہ دی طرف نہ کرو، بلکہ اپنی تقصیراں دی نسبت اپنی طرف کر کے یہ بات کہو اے میری وجہ تو عمل ہوا ہے، میرا گناہ ہے، میری غلطی ہے۔ وگرنہ رب کائنات تو سیدھی راہ دکھاندے نے، صراط مستقیم دی طرف رہنمائی کرتے نے، بس میں ہی گمراہ ہو گیا، میں ہی بے دینی دی طرف چلا گیا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی سیرت اور کردار سی کہ اگر صحابہ کرو کوئی اچھا عمل ہوتا تو فرماتے فَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے ساڈے مالک اللہ کی طرف ہیں، اللہ نے سانو توفیق عطا کر دیتی۔ اور اگر کوئی کمی، کوتاہی، غلطی ہو جاتی تو فرماتے فَمِنْ عِنْدِ أَنفُسِنَا، اے گناہ ساری ذات کی وجہ تو ہے۔ اور اگر ہر مسلمان یہ معیار بنا لے
کہ اپنے اچھے اعمال اودی نسبت اپنی کارکردگی اپنی کامیابی کامرانی اودی نسبت اللہ دی طرف کر کے عاجزی انکساری پیدا کر لے اور گناہاں دی نسبت اپنی طرف کر کے اللہ کو معافی منگے اللہ دی طرف رجوع کرے توبہ استغفار کرے تو ایک انسان بحیثیت مسلمان تکبر غرور خود پسندی ہے نہیں آتے۔ اللہ جل شانہ کسی دا تکبر اور خود پسندی ایک کسی صورت بھی قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دی مقدس جماعت اور نفوس قدسیہ جنہ دے ایمان دیاں گواہیاں خود رب کائنات نے دتیاں، جدوں صحابہ دی جماعت کے اندر بھی ایک موقع تے خود پسندی آ گئی، اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں مکہ فتح کیتا 10,000 کا لشکر لے کر کے گئے اور فتح مکہ کے بعد آپ نے حنین کا رخ کیتا اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال مکہ دے اندروں مزید یا ہندو کو گرد دے اندروں 2,000 مزید لگ گئے، 12,000 کا لشکر، 12,000 مجاہدین اسلام، انہوں نے جدو حنین کا رخ کیتا ذہناں دے اندر یہ بات آ گئی بدر دے میدان دے اندر اسی 313 یا 311 سا اور مکہ والے 1000 دی تعداد کے اندر اس دن ایک سادہ کچھ نہ کر سکے، آج تو 12,000 کا لشکر موجود ہے، ایڈا جمع غفیر ہے، انہوں وقتی طور پہ اپنی قوت اوپر ناز ہویا، افرادی قوت اوپر فخر خود پسندی اور گھمنڈ جدوں ذہن کے اندر بیٹھ گیا، وہ حوازن قبیلے دے جنگجو بڑے تیر انداز سن، وہ گھات لگا کر کے بیٹھ گئے اور جدوں اس جگہ پہنچے اتنی شدت دے نال تیر اندازی کیتی کہ مسلمانوں دے قدم اکھڑ گئے۔ اللہ اکبر، رب کائنات نے اپنے نبی دے صحابہ دے ذہناں دے اندر بٹھائی بات اور تربیت کی تھی، تعداد تھوڑی ہوئے یا تعداد زیادہ ہوئے، اپنے اسلحے کے اوپر ناز نہیں کریدا، اپنی قوت کے اوپر ناز نہیں کریدا، اپنی تعداد کے اوپر ناز نہیں کریدا، بلکہ رب کائنات کی ذات کے اوپر بھروسہ کریدا ہے، کیونکہ فتح اور شکست دینا اس مالک کا کام ہے۔ تو رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر اس واقعے کا نقشہ بیان کیتا، رب کائنات فرماتے نے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ فرماتے نے بلا شبہ کن نہیں ایسے مقامات نے، کن ایسی جگہ نے جیتے اللہ نے توڑیاں مدداں کی دیاں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، تے او دن یاد کرو جنہوں حنین دا دن کیا جاندہ ہے، اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ جدوں تواڈی کثرت نے تواڈی بہتات نے تواڈے اندر جناب والا
खुद पसंदी पैदा कर दी, घुमंड पैदा कर दिता, गरूर पैदा कर दिता। अल्लाह दी जात पर तवक्कल यकीन भरोसे दी बजाय ज़िना दे अंदर बात आ गई। आज साडी तादाद बड़ी है, आज कुव्वत बड़ी है, लाओ लश्कर बड़ा है। तेरा बेगना फरमाते ने इज़ आजबतकुम कसरतकुम, हुनैन दा दिन याद करो, उस दिन भी मैं तुहाडी मदद की थी, पर जदों तुहानू अपनी कसरत ऊपर ना होया, खुद पसंदियां पैदा हो गईयां। अल्लाह फरमाते ने फलम तुगनी अनकुम शैया, ते फिर उस मैदान दे अंदर तुहानू किसी चीज ने फायदा नहीं दिता। हदीस मुबारका दे अंदर आंदा है, जदों हवाज़न कबीले दे तीरंदाज़ां ने तीरां दी उछाल की थी, एनी सख्त शिद्दत दे नाल तीर बरसाए कि एक मरतबा सारियां दे कदम उखड़ गए, पीछे की तरफ निकले, पीछे की तरफ चले गए। ऐसा भी मौका आया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तने तनहा अपने खच्चर पर सवार में खड़े ने, लेकिन तीरां दी बारिश के अंदर, तीरां दी उछाल के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम खच्चर दी लगाम नूं अगे दी तरफ ले करके जाते ने, नाल फरमाते ने अनन नबियुल कज़ब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब। ओ काफिरो, मैं रब दा सच्चा नबी हां, मैं झूठा नबी नहीं है, मैं अब्दुल मुत्तलिब दा पोता वां, हाशमी कुरैशी खानदान दा वां। नाल ही मेरे पैगंबर अंसार नूं आवाज़ां देंदे ने, कुरैशियां नूं आवाज़ां देंदे ने, सहाबा दोबारा पलटदे ने, अल्लाह मदद करदे ने, फतह ता कर देंदे ने। लेकिन रब्बे कायनात ने तरबियत कर दी थी, इज़ा अजबतकुम कसरतकुम फलम तुगनी अनकुम शैया वज़ाक़त अलैकुमुल अर्दु बिमा रहबत। ओ मेरा भी याद करो, जमीन कुशादगी के बावजूद थोड़े लिए तंग हो गई, फरमाया सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन, फिर तुसी दौड़े पीठ पेट के भागे। मैं दसना चाहना वा, खुद पसंदी तकब्बर गरूर रब्बे कायनात नूं पसंद नहीं है। शैतान दी कफियत भी देख लो, जदों रब्बे कायनात ने आदम दी तकलीफ फरमाई ते आदम दी तकलीफ करने तो बाद सारियां नूं हुक्म दिता, सारियां नूं आदर दिता, आदम नूं सजदा करो। शैतान नूं किस बात ने गुमराह किया? अल्लाह अकबर। ओ मेरे भाइयों, कदी गौर करया करो, शैतान भी बड़ा आबिद सी, बड़ा जाहिद सी, बड़ा मुकर्रब सी, ये मुकर्रबीन के अंदरों सी। आज असी कहने ना कि फुला आदमी नूं शैतान ने गुमराह कर दिता, फुला आदमी शैतान के पीछे लग गया। ये बात ठीक है कि शैतान इंसान का दुश्मन है, लेकिन कदी गौर करो कि एक शैतान तो भी बड़ा दुश्मन है, वो तुम्हारा नफ्स है। शैतान तो भी बड़ा तुम्हारा दुश्मन है, और वो तुम्हारा अपना नफ्स है कि जदों इंसान अपने नफ्स का पुजारी बन जाता है, अपनी ख्वाहिशात का पुजारी बन जाता है, ये अपनी अनानियत का शिकार हो जाता है, एक इंसान फिर शैतान तो भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर दुआ पढ़ा करते, और ये दुआ अपने सहाबा को भी सिखाया करते। अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी व अस्ले बी शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। ए दुआ नूं याद करो ते कसरत नाल पढ़ा करो।
अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू, ए मेरे अल्लाह मैं किसे काम दा नहीं, मेरे पल्ले कुछ नहीं, रहमतक अर्जू, अल्लाह मैं तेरे कोलों तेरियां रहमतां दी उम्मीद करना वा, मैं तेरे कोलों तेरियां रहमतां दा सवाल करना। फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनिन, ए मेरे अल्लाह मैनू एक अख झपकने अख पलकने दे बराबर भी अपने नफस दे सपुर्द न करना। वा असले ली शानी कुल्लहू, अल्लाह मेरे सारे दे सारे मामले सारी दी सारी कैफियत जो ने इन्हां दी दुआ भी सलाह फरमा दे। ला इलाहा इल्ला अंता, क्योंकि तेरे सिवा कोई माबूद ही कोई नहीं है। ए दुआ याद करो और ए दुआ अक्सर पढ़ा करो, ताकि असी शैतान दे शर दे नाल नाल अपने नफस दे शर तो भी बच जाइए। और दुनिया को शैतान गुमराह करता है। शैतान को किने गुमराह किया? शैतान अपनी ख्वाहिशात अपने नफस का पुजारी बन गया। और अल्लाह जल्ला शानहू कुरान मजीद के अंदर एक जगह फरमाते ने, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, ऐ मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुसा ने वो शख्स नहीं देखा जिन्हें अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद इलाह बना दिया है? अल्लाह अकबर। और कदी इंसान बुतों का पुजारी होता है और कदी किसी का शख्सियत का पुजारी होता है, किसी ताबूत का पुजारी बनता है। और अक्सर वो लोग ने जेड़े रब दे नाल इस अंदाज दे नाल शिरक करते ने कि वो रब दे मुकाबले दे अंदर अपनी ख्वाहिशात को माबूद का दर्जा दे देंदे ने, ख्वाहिशात दे वो पुजारी बन जाते हैं। अल्लाह अकबर। तुहाडे ज़हन च आ गया किवें हुंदा है? अल्लाह जल्ला शानहू ने सूद को हराम करार दिता है कि सूद की है? हराम है। बेहद मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उनके नबी दे नाल सूद की है पूरी जान के। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने, सूद दा अदना तो अदना गुनाह, सब तो कम तर सूद दा गुनाह इवें जिवें कोई अपनी सकी मां नाल 10 बार ज़ना करता है। अल्लाह की फरमाते ने कि सूद हराम है। ये अल्लाह तो दे नबी नाल जंग है। एक आदमी कहता मैं सूदी कारोबार करना है, उन्हें रब को अपने मुकाबले, रब के मुकाबले से अपने आप को पेश किया। और रब की इताअत की बजाय, अल्लाह की फरमाबरदारी की बजाय उन्हें अपनी ख्वाहिश की पूजा की। उन्हें जनाब वाला अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के हुक्म तो ज्यादा मुकद्दम रखा। अल्लाह फरमाते ने, अफराइता मन इत्तखज़ इलाहहू हवा, ऐ मेरे पैगंबर क्या तुसां इंसान नहीं देखा जिन्हें ने रब के मुकाबले के अंदर अपनी ख्वाहिशात को इलाह माबूद बना दिया है। और मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, शैतान तो बड़ा दुश्मन है साडा नफ्स है। जब इंसान अपने नफ्स का पुजारी बन जाता है, ख्वाहिशात का पुजारी बनता है, ये फिर रब दी नहीं मनता, रब दे पैगंबर दी नहीं मनता, ये फिर किताब और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता। एदा नफ्स दी ख्वाहिशात ये उनका ऐसा पुजारी बनता है, ऐसा दिलदाता बनता है, ऐसी उनकी पूजा के अंदर मगन हो जाता है। फिर इनू जो इनका दिल कहता है ये वो करता है। मोमन की शान की है जो इनू इनका अल्लाह और उसका नबी कहते हैं, जो इनका रब और उसके रसूल जो हुक्म देते हैं, वो अल्लाह और उसके पैगंबर के हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिशात को छोड़ देता है। क्योंकि अल्लाह के पैगंबर की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि, कि तुहाडे अंदरों उन्नी देर तक कोई मोमन नहीं हो सकता हत्ता कि वो अपनी
خواہشات اپنے سارے دے سارے معاملے او شریعت دے تابع نہ کر دے جے تو بہی جے شریعت نو میں نہ کر کے آیا. اللہ اکبر. آج میں اور تسی اس بات تے غور کر سکتے ہیں کہ کیا اسی اللہ دے پجاری ہیں یا اپنی خواہشات دے پجاری ہیں. اسی اپنی خوشیاں دیکھیے, اپنی غمیاں دیکھیے, اپنے کاروبار دیکھیے, اسی جناب والا اپنے معاملات دیکھیے, اسی رشتہ داریاں دے اندر تعلقات نو دیکھیے کہ کیا رشتہ داراں نال صلہ رحمی ہے, اے تعلق سارے ناطے رشتے کیا دین دی بنیاد تے نے یا پھر اپنی ذاتیات کی خاطر ساری زندگی اساں نے تعلقات ختم کر. اور میرے پیارے محترم بھائیوں, کسی نال کسی مسلمان نہ تعلق صرف دینی غیرت کی بنیاد تے ختم کیتا جا سکتا ہے, وگرنہ کسی نو بلا عذر شرعی کسی نہ تعلق نو قطع کرنا ان دی شریعت اجازت نہیں دیتے. کنے لوگ نے خواہشات سے پجاری بن مدتاں ہو گئیاں اے اپنے ماں باپ نال کلام ہی نہیں کرتا, مدتاں گزر گئیاں اے اپنے رشتہ داراں نال دا تعلق ہی کونی, نہ سلام نہ دعا, یورید ھذا و یورید ھذا. اے جدوں ملدے نے ایک دم این ہوندا ہے تے ایک دم این ہو جاندا ہے. نہیں میرے بھائیو, شیطان نو سب تو پہلے جس بات نے گمراہ کیتا او دے نفس نے کیتا. تے رب کائنات نو نہ تکبر پسند ہے تے نہ خوش خود پسندی پسند ہے. اے رب کائنات نو کسی صورت بھی گوارا نہیں. اللہ نیکی دی توفیق دے وے, اچھے عمل دی توفیق دے وے. اے نہ کیا کرو اے میرے دماغ دا کمال ہے, قوت بازو دا کمال ہے, میرے کو عقل ہی بڑی ہے, میرے کو قوت ہی بڑی ہے. اور بڑے بڑے سائنسدان جنہ کا دماغ ہی خراب ہو گیا اپنے علم ساری چیزاں دی نسبت دی طرف کر, کیونکہ تینوں صحت دیتی ہے کہ بھی اوندا کمال ہے. تینوں مالک نے عقل اور شعور دے نال نوازیا اوندا کمال ہے. تینوں بولن دی قوت گویائی عطا کیتی ہے, تیرا کوئی کمال نہیں ہے, مالک دا کمال ہے. ہر چیز دے اندر اے رب دی تیرے اوپر رحمت اور احسان ہے. اگر وہ نہ عطا کردا تے تو کبھی بھی اے دے اوپر اختیار نہ رکھ. اللہ اکبر. قارون دا واقعہ نہیں یاد, موسیٰ علیہ السلام نے جدو کیا کہ رب دی راہ چ تھے تے کی کہندا سی, انما اوتیتہ علی علم من عندی. اے موسیٰ اے اللہ دی دین نہیں, اے تو میری جناب جڑی میرے کو علم موجود ہے, قوت موجود ہے. تے ویکھیا جے پھر رب نے قوم دا حشر کی کیتا, انہیں سارے دے سارے خزانے انہیں ساتو پر رکھ کے زمین دے اندر گرک کر دیتا. مومن دی شان ہے, او تکبر نہیں کرتا, غرور نہیں کرتا, گھمنڈ نہیں کرتا, او جناب خود پسند نہیں ہوندا, او جناب بڑائیاں نہیں کرتا, او جناب بڑے بڑے کھول کھول کے بڑیاں باتاں نہیں کرتا, او عاجز ہوندا ہے, منکسر المزاج ہوندا ہے, او جناب والا تضرع تے ڈراؤندی ہے, اور رب کو ڈرنے والا ہوتا ہے. کوئی بھی کام اگر کرتا ہے تو کہتا ہے رب دا فضل ہے, وہ کہتا ہے جی رب دا فضل ہے. اللہ نے اولاد دیتی نا, اولاد دی نعمت. اللہ اکبر. اولاد دی نعمت جڑی ہے اگر تو پوچھے تے اچھے لوگ کی کہتے ہیں جی رب دا مال ہے. ایک یہ رب دا مال ہے, اور حقیقت بھی ہے بھی رب دا مال. انہیں عطا کیتا ہے, جدوں دی مرضی وہ قبول کر لے گا,
उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा दे बारे आंदा है, सही हदीस है कि अबू सलमा बाहर सफर ते गया, बेटा बच्चा बीमार सी ते बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जदों घर पहुंचे तो बच्चा अल्लाह को प्यारा हो गया। उस साबरा बीवी ने उन्होंने दी जुत्ती उतारी, उन्होंने खाना दिता, आराम वास्ते किया, और जदों थोड़े जे रिलैक्स होए ना ते बाद च कहने लगी एक बात दसो, अगर कोई आदमी तुहानू माल दे देवे, कोई चीज बतौरे कर्ज देवे और फिर वो दोबारा मुतालबा करे कि मेरे पैसे मेरा कर्ज वापस कर दो, तो क्या उन्हें वापस लौटाना चाहिए कि नहीं? कह लगे क्यों नहीं उन्हें वापस लौटाना चाहिए? अल्लाह अकबर फरमान लगियां, फिर बेटा रब की साडे कोल अमानत सी, उस रब ने वापस ले ली। ए बेटा रब की साडे कोल अमानत सी, उन्हें वापस ले लिए। और जब अबू सलमा खुद फौत हुए ना, उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला ना फरमादियां ने कि मैं बड़ी परेशान सा, क्योंकि अरबा के अंदर ये मिसाल सी कि जो मोहब्बत अबू सलमा उम्मे सलमा नाले या उम्मे सलमा अबू सलमा दे नाले, ऐसी मिसाल अरब के अंदर नहीं सी मिलती। जब वो फौत होइयां, अल्लाह के पैगंबर काल तशरीफ ले आए, ताजियत की थी, और आपने फरमाया कि इस पर ही सब्र कर और अल्लाह को दुआ करा कर, अल्लाहुम्मा जो फी मुसीबती वखलुफ ली फी आली खैरम मिनहा, एक कसरत देना दुआ पढ़ा कर, अल्लाह ते वो अबू सलमा को भी बेहतर शोहरत अता कर देंगे। फरमादियां ने मैं सोचा कर दी, गौर कीता कर दी कि अबू सलमा तो बेहतर मैनू किवें शोहर मिलेगा। फरमादियां ने जब मेरी इद्दत पूरी हुई, मेरे आका ने मैनू निकाह दा पैगाम भेजा। अल्लाह अकबर। फरमादियां ने मैं हैरान कि किथे अबू सलमा और किथे सारी कायनात दे इमाम, ओए आजिज़ी, इनकिसारी, सब्र, अल्लाह नाल ताल्लुक, अल्लाह ते तवक्कुल, अल्लाह ते यकीन, अल्लाह ते भरोसे दा सब्र और नतीजा है कि जेड़े लोग खुद पसंद होते ने, मुतकब्बर होते ने, मगरूर लोग होते ने, लोगों को हकीर जानने वाले होते ने, अपने आप को बड़ाई के दावे करने वाले होते ने, वो लोग इन्हां सम्राटों को महरूम रह जाते हैं। अल्लाह अकबर। बात तवील हो रही है, मैं अर्ज़ कर रहा था, और मेरे प्यारे पुत्र भाइयों, शैतान तो भी बड़ा दुश्मन इंसान का नफ्स है। अल्लाह करो कसरत के नाल दुआ करे करो, जो मैं जिक्र की थी, अल्लाहुम्मा रहमतक अर्जू फला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐनी व अस्लिह ली शानी कुल्लहु ला इलाहा इल्ला अंता। ए हिस्न मुस्लिम दे अंदर प्यारे रसूल की प्यारी दुआएं दे अंदर ए सामने सुबह शाम दे ज़िकार दे अंदर ये दुआ मौजूद है। अपने मोबाइलों से नोट करो, एनू जनाब सेव करो, एनू जुबानी याद करो, एनू पढ़ा करो, ताकि रब्बे कायनात सानू शैतान को भी महफूज करे और नफ्स दे शर तो भी महफूज फरमाए। ते शैतान के शाह ने गुमराह किया, ऐसे खुद पसंदी तकबर आ गया। ते रब्बे कायनात कुरान मजीद के अंदर ऐलान फरमाते ने, जब अल्लाह ने हुक्म दिता, शैतान ने इब्लीस ने किया काला ना खैरुम मिनको खलक्तनी मिन नारिन व खलक्तहु मिन तीन। मैं आदम नूं सजदा करा, आदम दी फजीलत नूं मन्ना, आदम दी बड़ाई नूं मन्ना, ये किवें हो सकता है? खलक्तनी मिन नारन, मैनू तू अग चों पैदा कीता है, आदम नूं मिट्टी चों पैदा कीता है, व अना खैरुम मिनको, मैं आदम तो चंगा वां, अग मिट्टी नालों चंगी है, लिहाजा मैं आदम नूं क्यों सजदा करा? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਦ ਪਸੰਦੀ ਤੇ ਤਕੱਬਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਣਾ। ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਸਾਡੇ ਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ, ਜੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ
تے اسی کہیے نا تیری بڑی زیادتی ہے تو اندے کولوں معذرت کر ہے میں پنڈ دا نمبردار میں سردار میں اچے خاندان اچے قبیلے دا ایک کمی کمین ہونے دے کولوں میں معافی منگا اللہ اکبر تکبر غرور اللہ دے ہاں کوئی کمی نہیں اللہ دے کاغذ چ کوئی کمی اصل دے اندر بندہ کوئی بھی کمی نہیں ہوتا اصل چ بندے دے اندر کوئی کمی ہوتی بندے دے اندر ایک کمی ہوتی ہے جن دی وجہ تو کمینہ بنتا اظہار کرتا ہے اور جن دے اندر وہ کمی نہ ہوئے اس کمینگی تو بچ جاتا ہے اللہ نے ہاں آدم دی ساری اولاد برابر ہے کوئی عربی ہے کوئی اجمی ہے کوئی کالا ہے کوئی گورا ہے کسے دے اوپر کوئی فضیلت نہیں اللہ دے کاغذاں سے بہتر کون ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جن دے اندر تقوی ہے جن دے اندر ورع موجود ہے اللہ دا ڈر تے خوف دی دے دل چ بستا ہے او رب دے کاماں چ بہتر ہے او پاویں ہمیشہ تو آنے والا بلال ہی کیوں نہیں ہمیشہ تو آنے والا غلام اور بلال کیوں نہیں کالا رنگ موٹے موٹے ہون لیکن سیدنا عمر دی جدو نظر پہنتی ہے سید بلال دیاں قربانیاں محنتاں اللہ دی توحید دی خاطر مارا کھانا اور جناب انہاں دا تقوی ورع یاد ہے جدو سیدنا عمر دی نظر پہنتی ہے تے بلال نو دیکھ کے فرماندے نے جا سیدنا ساڈا سردار بلال آ گیا وہ سردار کون ہے جڑا نیک متقی تے پرہیزگار ہے تے جڑا رب دا نافرمان ہے وہ نہ سردار ہے نہ کوئی چودھری نہ کوئی بڑا ہے ہمیشہ ان کی عزت کرو جڑا نیک آدمی ہے متقی اور پرہیزگار آدمی تو رب کائنات اپنے قرآن کے اندر فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور لوگوں اصل نے تو ایک مذکر تے مؤنث جو پیدا کیتا مذکر تے مؤنث کون ہے آدم تے حوا ایک عربی شاعر لکھتا ہے کہ لو عرف الانسان مقدارہ لم یفخر المولى على عبده اگر انسان نو اپنی تخلیق دی کیفیت دا پتہ چل جائے نا کہ وہ رب نے کیڑی چیز تو پیدا کیتا ہے گندے پانی دے نطفے تو اینو جناب والا پیدا کیتا ہے لم یفخر المولى على عبده کبھی بھی کوئی آقا اپنے غلام تے فخر نہ کرے وہ لمبے قد والا چٹے رنگ والا گورے رنگ والا کبھی کالے دا مذاق نہ اڑائے کبھی چھوٹے قد والے دا تمسخر نہ کرے اگر انہوں پتہ چل جاوے کہ ساری تخلیق رب نے کیڑے پانی تو کیتی آج دی انکساری اے انسان دا ایک مومن دا پہلو ہے اور جدو انسان عاجزی انکساری دے دامن نو چھوڑ دیتا ہے اس پہلو نو ترک کر دیتا ہے پھر اوتے جناب عصبیت آتی ہے اوتے قوم دا فخر آتا ہے حسب و نسب دے تان پیدا ہو جاتے ہیں جدو عاجزی انکساری دے پہلو نو بندہ چھوڑتا ہے پھر مالی فخر آ جاندے نے پھر جانی فخر آ جاندے نے قوماں دی بہتات دے فخر آندے نے پھر حسد آندا ہے پھر بغض آندا ہے پھر کینہ آندا ہے پھر جناب والا صلہ رحمیاں ٹوٹدیاں نظر آندیاں نے حقوق پامال نظر آندے نے پھر جناب والا ایک دوسرے دے نال دشمنیاں نفرتاں نظر آندیاں نے اے سارے دے سارے بیر اودوں بوجھ جاندے نے جدوں عاجزی انکساری تضرع تذلل دا پہلو ختم ہو جاتا ہے پھر بندہ متکبر بنتا ہے پھر جناب والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہتا انا ربکم الاعلی فرعون نے کیا سی
میں ہی تہاڈا سب تو آلہ رب ہاں۔ تے پھر ویکھیا رب نے دنیا دے سامنے حشر کی کیتا۔ اللہ نے دنیا والے واسطے عبرت بنا دیتا۔ اللہ نے قوم موسیٰ دی جڑیاں سڑکاں پانی دے اوپر کڑیاں نا، تے جدوں ان دی نظر پئی نا اپنی قوم کو کہنے لگا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھیا کہنے لگا ویکھیا جے میرے حکم نال سڑکاں نکل آئیاں تے جدوں درمیان چ گیا اس مالک دے ہر چیز حکم دی پابند ہے، وہ جن نے سڑکاں بنائیاں سی انہیں کیوں پانی بن جا تے ڈبدا ہے، منہ چ پانی پیندا ہے۔ مفسرین نے لکھیا بنی اسرائیلی روایات میں کہ جناب والا اے کہنے لگا آمن تو رب موسیٰ، ہن میں موسیٰ دے رب نال لیانا، انہیں گارے تک تھوپا پا کے منہ چ مارا، الان وقت کونتا سعید، ہن ایک اللہ کہنا ہے، اس تو پہلے تو اپنے آپ نوانا ربکم العالی کہنا سا، کیونکہ ایک گھڑی ہوتی ہے جتے دعا دی قبولیت بھی ختم ہو جاتی۔ آج بھی مصر دے عجائب دے اندر اللہ نے عبرت بنا کے دنیا واسطے رکھا ہے۔ آج وہ بندہ جن دے اندر تکبر آیا، غرور آیا، نفرت آئی، انہیں اپنے آپ کو بڑا تصور کیتا، رب دا بندہ ہو کے، رب دی مخلوق ہو کے، رب دے مقابلے سے کھڑا ہو گیا، رب دی مخلوق نے انہیں اپنا غلام بنانے کی کوشش کی تھی۔ اللہ دے بندیاں نو اللہ دے سامنے جھکان دی بجائے اللہ دی مخلوق نو اللہ دے سامنے جناب سجدہ ریز کرنے دی بجائے انہیں اپنی پوجا عبادت تے لگا دیتا۔ دنیا والوں آج اندہ حشر دے دو۔ اللہ اکبر، ایک ادانا خیر منہ، میں آدم نو کیوں سجدہ کرا؟ اتو گل چل رہی سی نا کہ میں آدم نو کیوں سجدہ کرا؟ میں نو اگ تو پیدا کیتا ہے تے نو مٹی تو، آنا خیر منہ، میں تے نالوں بہتر، میں چنگا، میری قوم آتا، میرا مکان بڑا آتا، میری گڈی ہے، میرا کاروبار بڑا ہے، ہن میں اندے گھر جاواں، میری تو انسلٹ ہے۔ اور نہیں میرے پیارے بھائیو، غریباں نال اپنے تو کمزوراں نال پیار کریا کرو، محبت کریا کرو۔ جے رب نے گڈی دیتی ہے نا تے گڈی چ بیٹھ کے گالیاں نہ دیو، تکبر نہ کرو، اور سائیکل موٹر سائیکل والے نو روک کے رستہ دو۔ اگر کوئی زیادتی ہو جاتی نا آپ گڈی چوں نکل کے اندے کولوں معذرت کرو، گالی گلوچ نہ دیو۔ اے اللہ دیاں نعمتاں نے، جو نعمتاں دین تے قادر ہے تو نعمتاں خون تے بھی قادر ہے۔ آج دی انکساری پیدا کرو۔ ایک اور قوم دا ذکر کر کے بات کو میں ختم کراں۔ فَأَمَّا آدُنَا فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اللہ فرماندے نے دنیا والو عادیاں دے واقعے پڑھو، قوم عاد تے قوم سمود دے واقعے پڑھو۔ اللہ دا قرآن آندا ہے انہاں دے قاتل نے لمبے سن، کانہما جادو نخل خاویہ، انہاں دے قاتل نے جویں کھجوراں دے تنے ہوندے نے، وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا، ایڈے کاریگر سن، ایڈے مضبوط سن، اینے قوت والے سن کہ انہوں نے اپنے ہاتھاں دے نال کورید کر کے اے پہاڑاں دے اندر انہوں نے محل بنائے۔ آج بھی آد و سمود دیاں بستیاں موجود ہیں۔ ساڑھے استاد محترم مولانا دریس سلفی صاحب فرماتے نے کہ مدینہ یونیورسٹی تعلیم دے دوران مدینہ یونیورسٹی دی طرف وزٹ گیا، آد و سمودیاں بستیاں دا سی وزٹ کیتا۔ فرماتے نے صدیاں اللہ دے پیغمبر کو بھی صدیاں پہلے دی قوم، فرماتے نے کہ جدو اساں نے جا کے دیکھیا آد و سمودیاں انہاں بستیاں کو دیکھیا کہ پہاڑوں کے اندر انہوں نے کورید کر کے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا، انہوں نے گھر بنائے سن۔ تے اللہ اکبر فرماندے نے اج بھی ویکھیا تے انج لگدا سی جویں انہاں دے رنگ روغن تر و تازہ، ایڈے کاریگر، ایڈے مضبوط، اینے جناب کڑیاں جوان قرآن آندا انہاں دے قد ایویں سن جویں لمبی لمبی کھجوراں دے تنے ہوندے نے، ایڈے جوان۔ لیکن انہاں لوگاں نے بھی جدوں تکبر کیتا،
اللہ فرماتے ہیں فاستکبروا فی الارض، جب انہوں نے بھی زمین کے اندر تکبر کیتا، غرور کیتا، اپنے آپ کو کہنے لگے، انہوں نے دعویٰ کیتا من اشد منا قوہ، ساڑھے تو زیادہ طاقتور اس کائنات سے ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم، وہ انہوں نے دیکھا نہیں انہوں نے پیدا کنے کیتا ہے، وہ اشد، وہ جس مالک نے پیدا کیتا ہے وہ انہوں تو بھی زیادہ طاقتور ہے۔ تے اللہ کا جب عذاب آیا نا، اللہ کا پھر جب انہوں نے اوپر غضب آیا تے رب دا قرآن آندا ہے انہوں نے لاشاں انج پئیاں سن جویں کھجوراں دے تنے پے ہوندے۔ اور میرے پیارے محترم بھائیو، خود پسندی تکبر ایسا ناسور جے، اے ایسا کینسر جے، اے جس بندے نو لگ جاندا ہے اے جناب اودی جان نہیں چھڑدا، جیڑا اس ناسور تو، اس کینسر تو، تکبر، خود پسندی، بعض لوگوں کو خود پسندی دی بڑی عادت ہوتی، بڑا بنن دی بڑی عادت ہوتی، اپنے آپ کو بڑا بناؤن دے بڑے چکر چ رہندے نے، اور پھر اس کام لئی وہ جناب جھوٹ بھی بولن گے، مبالغہ رائی بھی کرن گے، بڑی بڑی مبالغہ رائی، اور لوگوں کے سامنے بڑا بننے لی بڑیاں بڑیاں جھوٹیاں باتاں کرن گے، حالانکہ گل بات ہوندی کوئی نہیں۔ قیامت والے دن ایسے لوگ اللہ کے ہاں سب تو ناپسندیدہ لوگ ہوں گے۔ آؤ میرے پیارے محترم بھائیو، اسی اللہ دے بندے ہاں، اسی بندے ہی بن کے رہیے، اسی اللہ دے بندے ہاں، اسی بندے ہی بن کے رہیے، اپنے اندر عاجزی، انکساری، تضرع، تذلل، اور اسی طرح جناب نرمی دا پہلو، ایک دوسرے دا خیال، اور اگر اللہ کوئی ساڑھے کرو کارنامہ سر انجام دے لالوے، کسے نیکی اچھے بھلے کام دی اللہ سانو توفیق دے دے وے، باواں چک چک کے بڑائیاں نہیں کرنیاں چاہیے، یہ کہنا چاہیے میں تو کسی کام دا نہیں، میں تو بڑا ہی گنہگار ہاں، بڑا ہی عاجز ہاں، یہ تو میرے مالک دا فضل ہے، اس مالک دا کرم ہے، اللہ نے مجھے ہمت دیتی، وہ نہ دیتا میں کبھی بھی نہ کر سکتا۔ اور حقیقت بھی ہے کہ رب توفیق نہ دے وے بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تکبر تو بچو، غرور تو بچو، نخوت تو بچو، خود پسندی تو بچو، ریاکاری تو بچو، بڑائی والے شوشیاں تو بچو، اپنے آپ کو ایویں جناب شو نہ کرتے پھرو، ہمیشہ اپنے آپ کو عاجزی، انکساری دی طرف لے کے جاؤ، یہ راستہ جنت دی طرف جاندا ہے، تکبر غرور کا راستہ جہنم دی طرف جاندا ہے۔ وآخر دعوانا